Wala na. Pares puti. Pares puti ah. Pares puti. Ball. Pares puti ah. Pares kulay ah. Pares kulay ah. Iba lang yung gilit ng kulay. Green, saka blue. Monkey. Pasto, Belarte. Corby. Isang bukol. Bagay ko pa lang oh. Green ball. Makalusunod na lang sa kauta ha. Yung kauta. Hindi, no. Wala. Nakuha nito. Nakashoot ba? Oh, 3 balls. Belarte. Pasto, 26. 5 seconds to shoot. Ah, si AJ! 2 balls. Sino naka-3 by sa kanila? Sige lang, sobrang pa dyan. Ah, 69? Last game pa kami. Ah, 7? Jers! 2 points! Grabe, nagbabalik na naman si Jers! Pilarte! Pass to Bayoka, pass to Pilarte, pumukulo ulit ang tres, wala, Juanino. Ordena, pass to Jers! Jers! 2 points! Condition ah. Kondisyon si Jers! Number mo, umukol, wala, nakuha nino. Bayoka, nasupalpal nino. Nakuha ni number 9. Transition, Ion doing transition. Layup, wala. Nakuha nino. Jump ball. Double. Same ball, correct? Lipat ko sa kabila. Kasi pamasok ko pala. Okay, pwede naman mag-in. Pasko na ulit. Holiday rush everywhere. Okay. Daming gagawin. On key. On key. Tas. Uy, pasa-pasa. Vilarte. Vilarte, na-istilan ni number. Pero Jay! Rin. Good! Sayang. Nakuha nino. Jers. Jers. Transition to 1-1. Grabe. Good. Condition. Grabe naman si Jers. Condition na condition. Bayoka. Pass to number 24, floater, ang taas. Nakuha nino. Rococo, ball. PR Coco. Ano ba basa dyan? Pre Coco? Rococo na lang. O PR Coco. Jay! Anong basa dyan? PR Coco o Proco? Ah, PR Coco. Rococo sa amin. Yours. Uy, yours. Grabe banta yun oh. Pass to number 2. Pass to. Foul, number 7. Isa na pala sila. Number 7, first personal foul. First team foul. Last 14 seconds to shoot. 14 seconds. Number 9 sa tres. Wala, nakuha nino. Ni Moreno, wala. Kuha ni number 69, Bayoka. Bayoka. Bayoka, nawala yung bola. Nasa kanya ulit. Pass to Vilarte. Wala. Nakuha ni Udki. Nice fake, nice pass. Wala pa rin. Nakuha nito. Number 9. Pass number 2. Yours. Kumuha ng tres. Wala. Nakuha nito. Same ball. Last 24 seconds to shoot. 24 seconds. Bayoka. Pero Jay! Keep. Bagang! Number 9. Ang lakas ng kaki. Sakto, kondisyon talaga. Kondisyon? Kondisyon talaga na kondisyon po. Monkey. Pass to Wilterio. Hindi yun si Wilterio. Andun pala. Number
Vilarte. Sampu na agad. Pass to Ongkit. Nakuha ni. Time out, Jay. Time out. Time out. PR Coco. PR Coco. Save. Change time na rin tayo dyan ha. Change time na po tayo. Change time. Ito. Lapas breakan sila eh. 8 seconds na lang na pa. Still? Hindi. Still? 8 seconds pa rin naman. Ha? 8 seconds pa. Net na still? Rep, di ba 8 seconds pa rin yun? Rep, 8 seconds pa rin ba? Hindi nakatawid. Diretso lang yun, di ba? 8 seconds lang yun, Oh, Okay sabi na. sa'yo eh. Na-still kasi eh. Ayaw maniwala sa akin eh. Game. Change 5 yan ha, change 5. Wala ata sila kapalit eh. Ano? Ay, dati pa yun eh. Ay, yung dati rin eh. Hindi mo nabutan dyan? Yung dati rin dyan. Same ball dito, same ball. Okay lang yan. Same ball. Yan din yung dati eh. Oh, yun pa rin yung tayo Nabutan ko ba yun? Hindi ko nabutan. Hindi mo nabutan yan. Sila pa rin Umuulan yan. 3. Wala, nakuha ni Vilarte. Nakuha niya yung kid. Yung Terrio. Ulit. 2 points. Lang, ang sabi na 2 points lang? 3 points. Ay, nabutan ko yun. Meron yan yung isa matangkad din, magaling. Oo, nakuha ko yan. Oo. Same ball, ang tawag niya rin. Number 9, foul. Ano? Wala. Nakuha Nino. Diones. Paso Aparigo. Pass to Durs. Last 5 seconds to shoot. 5 seconds. Pass to Diones. Shot clock violation. Sayang, di tinira. Sila pa rin pala eh. Walang nabago eh. Vilarte, pumuha ng 3. Wala. Nakuha ni Alog. Pumukul ng 3. Pasa lang pala yun. Ayun yung malakas sa kanila oh. Under 15. Ay, yung Hasil. Oh, Hasil. Kung kailan na huling minuto na lang. 15 seconds to shoot. Pag full quarter na, tsaka nagiging masipag. Nakuha ni. Ayun ah. Ayun na. Yun oh. Best player na to. Mag-shoot talaga yung Jers ah. Ortiz, pass to Vilarte. Pumukul si Vilarte. Wala, nakuha ni Alog. Transition. Alvarez. Wala. Pulot pa ulit. Wala. Nakuha ni Alvarez ulit. Alvarez. Pass to Durs. Durs, pass to Alog. Alog. Wala. Nakuha ni No. Alog pa rin. Wala pa rin. Nice team Nino. Leaders. Alvarez. Wala. Good. 2 points. Leon, pasa Ongkit. Lutaterio, pass to Bayoka, 2 points. Pass break kay Alvarez. 2 points kay Alvarez. Naninibago ba ulit? Naninibago. Ongkit. Pass to Vilarte. Miscommunication in Ongkit and Vilarte. Tama na first quarter pa lang tayo. Mag-alas 8 na. Yours. Out of bounds. Saan tayo tumagal na first game? Puro foul.
Puro free throw. Steal by Alvarez. Ang bilis. Woo! Wala lang. Leon. Pasok in. Nice, Jay! In. Tira mo na, Jay! Transition. Yours. First player na. Bioterio. Una tres. Wala. Nakuha ni Diones. Diones. Yun, oh. Grabe mo yung malalang. Nakuha ni Amparico. Out of bounds. Bola ng PR Coco. Dion. Dion. Kay Stevie Diones. Pinapasa. 2 points. Best player na to. Pilarte. Pilarte. Speed move. Wala. Rebounding. Number 9. And 2 passengers. Grabe yun! Best player na to. 18 pa, 18. Wala na timeout. Mag-timeout na kayo kanina, Jay. Pilarte. Pinoy set. Wala. Nakuha ulit niya. Last 3 seconds to shoot. 2, 1. End of the first quarter. 26 and 9. Lamang ng. Ilan lamang ka? 17. Ang RSAG. Hindi ko alam ang kaso dyan. May magaling dyan na isa eh. Wala, di wala sa kanila. Oo, yung magkatawa. Tapos tumalon. Yung mag-jelly-jelly na tapos tumalon. Wala dyan. Back to the ball game na tayo. Ay, yung Moscoso pala. Wala pa dito yung dalawa. Di ba kapatid na Moscoso? Sila Jason. Wala pa sila. Number 51 is the first quarter. Second quarter, ano? Stepping on the line. Ang tinawag ni Red. Nakaapak ng tae. Wala. Nakuha ni Moreno. Pass ni Diones. Diones! 3! Last 15 seconds. Pilante. Pass to Diones. Transition. Lumilipad ka na naman, ha? Tapos tumalon. Bioterio, pass to Pilante, pass to Bayoka. Bayoka. Kulang Jay. Wala. Nakuha Nino. Di number 24. Wala pa rin. Nakuha Nino. Moreno, pass to Alog. 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 Pumukol ng 3. Wala. Nakuha ni Alcantara. Nakuha ni Leon. Pass to Luterio. Pass to miscommunication. By Leoterio and Bayoka. Diones. Ano? Offensive rebound. Wala na naman. Ang boot pa.
Nakuha ni Diones. Ay na. Atake na naman. Woo! Wala lang. Nakuha nino. Bioterio. Save ball. Anong tawag ni Rep? Bioterio. Pass to. Huli ka dyan. Pinaka-asin yan dito. Nanini ba ako sa'yo? Pasin na naman! Diones na. Ang bilis tumakbo eh. Ayaw. Ball change yun lagi. Babalik asin lang yung nagawin kanya. Yan yung bago sa narinig. Mayoka. Pass to Bilarde. Last 13 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Leoterio. Tapos. Cactus. Diones, ay na. Gandang pasa kaya loob. Wala lang. Diones, umukol ng 3. Wala. Milarte. Pass 2. Yun. Yun. Grabe naman yung mga sila yun. Wow. Ay, Alvarez. Number 15. First. Number 15, first personal foul, first team foul. Bilarte. Pass 2. Pero wala na Juan ni Moreno. Pass to Diones. Grabe naman yun. Tinago yung bola. Number 24. First. Second. Foul, basket for number 26, Diones. Bonus, Petro. Pasok. Complete the triple play. Leoterio, pass to Bilarte. Bilarte, pass to Dilion. Dilion. Floater. Wala, nakuha nino. Dilion pa rin. 7 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Wala pa rin. Nakuha ni Moreno. Pass to Diones. Diones na naman. Pwede mag-pass. Alcantara. 2 goals. Alcante pala. Rather. Alcante. Dilion. Pass to Bayoka. Bayoka. Side step. Pass to Romario. Floater. Wala. Nakuha nino. Nasa kanya pa rin. Pinipit yung bola. Nice. Execute. Wala pa rin. Moreno. Pass to Diones. Ayun na. Diones. Woo! Wala na pasa. Alvarez. Wala na ko ni Alon. 2 points. Boy, steal! Discrimination by Diones and Moreno. Hindi nakali sa 9 na. Dilion. Dilion, pass to Bilarte. Bilarte, kumuha ng 3. Wala. Nakuha ni Moreno. Diones. Pass to Alon. Alon, bumikot. Wala. Alon, pass to Dilion. Dilion. Huli ka. Moreno, pass to Alon. Inubo na. Baka daw mag-itis pa. Alon na naman. Take sa J. Change 5. Change 5, change 5. Pasok, pasok. J, pasok J! Ha? Pagod na agad? Wala yung magkapatid ah. Ay, pasok. Na 17 seconds to shoot, 17 seconds. Hindi nakali sa 9 na. Save ball, na 14 seconds to
Napako sa night ah. 14 seconds. Jers, pass to Diones. Jers, bukol na 3. Wala, nakuha ni Kapara. Save ball pa rin. Ganda ng naman yun, Boy Moreno. And Kapara. Nice signal naman ni Diones. 2 points. Kariaga pala, rather. Mas malala pa yung sa una. Ilion, pass to Vilarte. Vilarte. Inaagawan ng dalawa. Vilarte, nakuha Nino. Nakakapinyar. Ramarayo. Pass to Vilarte. Wala, nakuha Nino. Okay. Last 2 seconds. Last 2 seconds. 2 seconds. Leon, wala. Good yan. Yours. 2 points. Let's go now back. Leon area. Grabe naman yun. Alvarez. Lumipad! Wala, nakuha ni Cariaga. Wala, nakuha niya ulit. Uy! Bumagsak. Uy! Natapilok yata. Natapilok. Good. Natapilok. Substitution rin. 7. Nagaya sa akin ah. Malalaki yung bagong player na dumating ah. Papasok na akin na rin. Pumas yan, bossing. Kalabasin mo kalaban. Bagong team eh. Baka yun, ang lalaki din yung pala. Diones, buka na 3. Wala, nakuha ni Alvarez. Pass to Ders to Diones. Last 5 seconds. Ganda pa sa kay Alvarez naman. Ganda. Grabe naman yun. Ganda nun ah. Leon. Pass to Moreno. Jersey. Wala na naman. Leon, rebound. Pass to Vilarte. Time out. PR Coco. Nakaalis na rin sa night ah. Nakalis na rin sa line. Sa wakas naman ako. Nakaalis na rin sa night. Kami ba? Dalawa. Ay, naku. Borgia tayo. Borgia tayo na. Kakampi niya yan? Ay, pa nang Alvin! Next game? Long time no see ha. Kaled. Yung puti. Ewan ko lang. Mga bata pa eh, no? Takbuhan din eh, no? Debut. Di pa yung kompleto eh. Oh, di pa yung kompleto. Ating bola, uy! Atin, backward eh. Backward violation. Sa inyo bola. Ito bola. Ayun na! Bijan! Moreno. Wala. Nakuha Nino. Leon. Ay, ayaw ka. Double. Double dribble. Na-dribble na po, na-dribble. Double dribble daw. Aparicio. Nakuha Nino, ni Alvarez. Aparicio, pass to Diones. Pass to Alvarez. Moreno, 2 points. Moreno to Alvarez wala. Yeah. Camarillo. Bayoka. Pass to Leon. Pasok.
shoot. 30 seconds. Okay. Pass to Vilarte. 2 points by Vilarte. Nawala na yung sumpa. Yours. Mabilis. Best player na. 2 points. 22 points na. 5 seconds to shoot. 4 seconds to shoot. 2, 1. Free throw. Free throw. 2 free throw. Sino Paul? 15? 15. Alvarez. Wala nang oras. Alvarez, pangalawa ka na. Kaya, dalawa na. Pasok ko ya. Tiba sa quotient ah. Pasok ang dalawa. Tiba sa quotient yun ah. Yeah. X-Max yan? Oh, yung Borgi. Kulay black din yung black blue. Bagong team yung Borgi. Yan na nga ata yan, no? Yan ba yung katim? Hindi naman yung 4 alas, di ba? So, yan na yan. Mukhang mapapalaban yung third gen niya na. Mukhang malalakas din pala yung Borgi, ah. Dig. Saan yung ano nyo? Yung mataas tumalon? Wala pa? Wala pa. Papalabang ka, malaking tao din pala yun. Oh. Pero ang inaabang ako doon yung ano. Yung first game? Usual talaga. Kompleto na ba yung position na yan? Hindi pa yung kompleto. Tatoy. Hindi ibig sabihin malakas talaga yun kung hindi kompleto. Kasama mo sa alas na. Ando doon? Kaya hindi nabubuo. Yung WCBL. Ando doon nga yun, yung isa, yung malaki, yung sa sentro. Maglaro sa kanila. Yung may day. Medyo malaki yung kamera, ano? Yung mahabang buhok. Oo. Dyan talaga yun sa kanila. Sino? Si Vic, oo. WCBL yun eh, nakaraan. Player talaga ni Clay Cierto. Ball. Hello. Hello. Uy. Communication by allowed and Naglalaro na, nilalaro pa. Yari tayo dyan, pre. David! Diba? thank you. Pasok! So, girls, wait. Girls, wala. Nagawa ng pagkate. Patay! Wala. Nagawa ng bal. Good! Good. 2 points. Walang tawag eh. Ay, walang tawag. Good! Ayoka. Foul, sinangkad. Foul. Hello. Wow. Foul, MJ. Foul ka, Jay! Wow. First! First person foul, first team foul. Ay, naka-19 lang pala. Number Kanina, 26. 11 lang yun ah. Nakaalis din sa 11 ah. Leones, Pasto. Ha? Maria, Girls. Meron! Isiso. Halo, Pasto, Alicante. Mabilis lang naman kasi matapos yung liga natin. Kasi dalawang laro lang sa isang week eh. Bayoka, Pasto, Vilarte. Tapos gawa na kami din Wow. Sino Paul Stangkad? Tangkad. Si Halo. Oo, hindi, may mga binago yata. Mga may pinalitan ako mga hindi ko natin. Sa Portland. Pero mga hindi mo yung... Mag-e-entry Wala, ulit ang yung una. defending. Ah? Mag-e-entry ulit yung defending. Yun. Forte yung Churba. Motolite. Churba tsaka Motolite. Wala ulit. Sabi na Kasi sa Churba, solid yun eh. Apariasyo, 2 points. Mahang time. Oo. Miscommunication by Saan ka naka-line up, team?
Saan ka naka-line up? Borgi. Ah, bogi Ay, pala. putik na yan. Ang lakas nyo. Halo. Sinabor sa first game kanina. Sa full shot. Best player agad. Panalo. Oo. Double-double agad. Halo. Solid rin yun, no? Wala, nakuha niya parehas. Ang Mario, wala. Nakuha ni Mayoka. Pasok. Tira Jay! Pasok mo. Pasok. Ay! Putang ina lang yan. Manas ka kayo na. Pangbahay din sana yun eh. Yes, spin move, side step, 2 points. Grabe naman yun, Jers. Bilarte. Tira Jay! Hit. Pass to Leon. Tapal. Wala, nakuha ni Halo. Pass ni Jers. Jers to number 25, Alian. Dati wala pa rin. Nakuha ni number 24. Bilarte. Pass to Bayoka. Pass to Mungkin. Yun. Pass Nice na. one, Jay. Nakashoot din. Ay, nakadalawa na pala oh. Yones. Best player. 2 points. Best player na yan. Best player talaga yan, Jay. Yun oh. Sinalpakan. Sinalpakan. Sinalpakan ah. Yones. Side step. Nahuli. Huli pa rin. Nagpana sa tatay. Huli ka. Last 10 seconds. Last 10 seconds to shoot. Halo. 2 points. Bilarte. Pass to Bayoka. Mungkin. Wala, nakuha ni Halo. Pass ni Gers. Good. Diones, 2 points. Bilarte. Huli! Ang lalaki yun eh. Bilarte, kumuha ng 3. Wala, nakuha ni Bayoka, 2 points. Sino na shoot? Bayoka. Number 69. Yours! Wow! Hoy. Number 51 ka, Paul. Oo. Yaman din. Pag na-shot, dalawa bossing. Wala yan. Lakas pa rin pala ng 4. Kayo pa rin pala. Pasok, ang paggawa. Sab. Pasok, pasok. Pasok na. Bayoka. Bayoka to Balarte. Points. Yones. Woo! Ganda na sana. Nakapitan na. Sino? 51? 51 ulit, Brett. Second na. 2 free throws for number 26, Diones. Maikli lang yung hinabol, 40. Maikli lang yan. Pasok
Pasok ulit. Bayoka. Bayoka. Wala. Sa kanya ulit. Pass to Vilarte. Vilarte. Green. Girls, pass to Alcante. Wala. Nasa kanya ulit. Huli ka. Wow, natawag ka rin. Second. Second personal foul, third team foul. Balbilante. Pangalawa ka na, pangalawa. Papalaban yung third game. Puro mga muscle man, malalaki. Din ko ba yun? Ha? Dito. Malalaki din eh. Pasok. Kaya. Hindi. Dito. Silib yun, silib. Oo. Doon! Good, good! Kanya ulit! Yan, ah. Good boy! Gusto ng my day? Doon! Shoutout ka, Air Levy. Sabi Air Levy. Air Levy! Nandito na naman! Eh, yung Jelly, di ba? Sasablay. Ano? Pass to Diones. Diones, kung walang tres. Hoy, wala. Huli ka. Sa kanya. Kay Vilarte. Kay Vilarte ang bola. Nasabitan. Kay Leon Del Rio. Leon Del Rio. Alog. Yun ah! Grabe naman galaw yun. Si Wemby. Vilarte. Kung walang tres. Wala. Nasa kanya ulit. Wala. Good. Jers. Alcante. Jers. Wala pa rin. Jers ulit. Come on. Best player. Ungit. Paso ulit. Vilarte. Paso Vilarte. Wala na naman. Vilarte ulit. Wala ulit. Nakuha nila. Diones. Diones. Wow! Pinipising ka. Talsik si MJ ah. Talsik si MJ oh. Wow! Ikikik ko sa GC dyan. Diyan mo sa YouTube mo yan. Parang kuma... Nagkakalit sa bread. Pasok ya. Namuna yung tuhod eh. Ikikik ka sa GC dyan. Ikikik ka. Vilarte, na naman. Wala, nakuha ni ano. Transition. Pasok al... Pares. Ibons. Eh, mabilis eh oh. Dalawa yun eh. Mabilis na yan. Wala yung isa. Vilarte. Vilarte. 10 seconds to shoot. Vilarte, pinali. Nakuha ni. Last 14 seconds to shoot. 14 seconds. Mamaya pag na-shoot na. Time out. Time out. PR Coco. PR Coco. PR Pogo. Pre-Coco. At least nakaalis na sa 9. Ano yan, 9 lang eh. Oo, at least second quarter 9 lang eh. Natapos eh. Nasa pa ako sa ilito. Napa ako 11. Bago sapatos ah. Ang ganda din ah. JJ. Solid nga yan. Ha? Solid. Lalaki din eh, no? Back to the ball game. Lalaki ng katawan eh. Kilala ni Mark. Jenny Castro. Natakot ka dyan? Ban ka naman dito eh. Grabe mo sa bal. Kaya takot ka yan, hindi ka natakot dyan nakadalas. Kadalas. Rana Rio rather. Pass to Bayoka, ini. Grabe yun. 2 points.
Parang trumpo. Diones. Pass to Ders. Pass to Alog. Alog. Foul. Basket. Naabot. Bonus free throw by Alog. 69. First. First personal foul. Warning for penalty. Pagod na si MJ, oh. Wala. Number 1 in. Nino. Ni Leon. Leon. Nice stealing. Aparicio. Pagod na si MJ, di na makatakbo eh. MJ. MJ. MJ! Bulag Jay. Nahuli ka. Laki! Malaki yun, Jay. Patay. Uy, nabaksakan. Leon, huli ka. Yours. Bigyan na ng pasa, nahuli lang. Jay, Kuya MJ, nahuli din si Yours. Yours. Bibilis eh. Grabe ng mga sila Diones, kumuha ng 3. 3 points by Diones. Leoterio, papawin. Kala, nakuha ni Mayoka. Last 5 seconds to shoot. Mayoka, 2 points. 1 second. Sayang. End of the third quarter, score 84-35. Lamang ng 41 ang kulay blue. Magawa pa rin yung tuhod nun, ah. Yun. Yung na-injury ng finals ba yun? Ayun. Yung sa baba? Yung sa Yung pumaspas dito. Magawa pa rin yung tuhod niya. Game. Ganda ng jersey niya, Tin, ah. Back to the ball game. Ganda ng jersey niyo. Dapat double XL ka dapat. Baka mabato yung boards. Hindi ko na board. Maliit sa'yo, dapat double XL ka. Excel nga ako eh. Mas maganda eh. Maliit sa'yo. Sa kanya. Sa akin large lang. Diones. Ders. Pass to Moreno. Pass to Alog. Alog. Bukol. Wala. Nakuha ni Leon. Transition kay AJ. Tayo po. Sayang, Jay! Jay, sayang Jay. Tama idea yun eh. Ders. Ders. Pass to Alvarez. Pass to Alog. Wala yung bola kay Alog. Montis. MJ. Pass to Velarde. Bumukol ng 3. Wala. Nakuha ni Diones. Diones. Wala pick by Diones. Grabe naman yun. Nakikita ko yun. MJ.
Nantok ako ah. Dionis. Kuha na pass. No-look pass. Ranario. Bawal si Timothy dito. MJ. Pass. Kay Ranario. Wala. Grabe naman yun. Pinipit ka lang. Ranario. Pass to Villarde. Wala. Nakuha nila. Moreno. Nice nila ni Villarde. Nakuha ni MJ. Nice day! May pang my day na! Yan ang Yes. importante dyan, my day. Pass to Alvarez. Foul. Foul by Alvarez. Sab. Pasok, pasok. Timo. Oh, si Timothy kakampi nyo rin? Oo. Nasa kanila pa rin yan. Wala ang una. Masyadong loaded kayo ah. Kailangan nang lumilipat dito. Masyadong kayong loaded. Makakalaban mo yan, makakalaban mo yan. Sinalpakan na! Kanina ayaw eh, no? Ayaw eh. Nakita si Timo sa walpak eh. Uy, uy! Alvarez! Grabe mo yun. Dinugog ko. 60 ah. 59 ah. Ha? Nagdadalawang buwan ah. Nanalo mo sa second game nila. Ang ganda lang ba? Naistilan si Alaw. Wala. Alaw. Ayaw ipasa. Sa akin na to. Rebound ko. Tira ko. Wala. Alaw. Sinamag ng si Mayoka. Wala. Nakuha ni Alaw. Leones. Gandang pasa kay Moreno. Foul. Wala ang una. So, ang pangalawa. 60 na. Dalawang buwan na. Pasko na. Mayoka. Castro Villarde. Pasko Mayoka. Nasindutan. Nakuha ng Gil. Gil. Ganda pa sa isang area. Wala. Wala. Nakuha ni Alon. Nakuha ni Moreno. Moreno. Uy, pinali. Wala lang. Jers. Best player. Dalawang buwan na ang tambak. 103. Forward. Mungkin. Binigay kay Alo. Ganda paso. Nangadinig pa pala ka sa Ocean ha? Tapalaki mo ko, Ocean Day ah. Wala ka. Malaki lang yan eh. Sabi ko sa'yo. Bayaw ka. Speed mo. Grabe naman yun. Inilalim yung bola. Alvarez. Yun oh. Nagtabi pa sa ere. Sakay ko muna sa gil. Grabe naman yun. 2 points. Patay mo, project. Project na lang. Huwag na, para tuloy-tuloy. Third game na. Isip sa akin. Villarde, pasto, Gil, Timol na tres, wala. Nakuha ni Villarde ulit. Pasto na sa Terio.
2 points. Bakit? Basta. 2 points. Vilarte. Pass to Bayoka. 2 points. Alvarez. 2 points. Malakas ang tira. Alo. Sumubok sa 3. Pumasok na rin. Wala. Huli ka. Last 14 seconds to shoot. 14 seconds. Solid. Pumukol ng 3. 3 points by De Leon. Ay, 2 points. Ay, sumuko ah. Mag-17 ang tamba ka. 2 buwan. Kahit si Michael Jordan, hindi makakabol eh. Wala pa rin. Wala pa rin. Ginelli. Wala. Bayo. Wala pa rin. Ano? Bukol ng 3 yan. Wala. Two points. Uy, walang pawan oh. Salpak. Bro, Timo, palis ka, Timo. Papakitaan ka, Timo. Timo, pinapakitaan ka. Wala pa rin, oh. Nice game for 2 teams. Kamayan po tayo. Kamayan.